Kar snegate. Ja, je. No, ti tresi. Fancy. Že vidim. Upam, da je frame rate dosti dober. Okej. Kako to naredi? Huda, ne? A ne, da ti leteš zdaj na uvrtem se, ja? Čakaj. Drži. Drži ga. Sem ga zajel. Overcurrent. Huda. Smaš dom? Aha. Tako govoriš. Smaš. No? Tu še malo hitreje narediti, bo tla štemal, tuf. Ja,